मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि बुज़दिल होके मरने से बेहतर है कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएं। कि जेल से महराज मलिक के जो मैसेज हैं उनको देख के शायद मुझे लगता है कि जितने खिलाफ पार्टियां हैं, जितने भी लीडर महराज मलिक से खिलाफ हैं, शायद उनका दिल भी रोया होगा। जितने भी एफआईआर लगे हैं उन पे सबसे पहले नंबर 1 पे मैं हूं। सच्चाई की लड़ाई जो हमारे महराज मलिक साहब ने जो लड़ाई लड़नी शुरू की है सच्चाई की, इस सच्चाई को लड़ने के लिए जब मैं सामने आई तो मुझे उसमें ये सिला मिला 3 एफआईआरें मुझ पे हुई, जिसके अंदर मुझे 7 दिन जेल की रोटियां खानी पड़ी। लेकिन मैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि बुज़दिल होके मरने से बेहतर है कि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाएं। आज मैं जो मुझ पे हालात गुजरे वो सुनाने आपको नहीं आई हूं। पुलिस ने कैसे मारा, कितना घसीटा, या फिर ज़हनी तौर कितना मुझे टॉर्चर किया गया जेल के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह प्रधानमंत्री जी को और डीजीपी साहब जम्मू को मैं लाइव में खुद अपील करूंगी और वो तमाम बातें मैं उनसे अपील करके सुनाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मेरा मकसद अपनी कहानी सुनाना नहीं है। क्या क्या हालात हमारे साथ हुए हैं वो या तो ऊपर वाला जानता है या फिर जिन्होंने जुल्म किया वो जानते हैं। इस वक्त मैं तमाम उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने महराज मलिक साहब के लिए जो लड़ाई लड़नी शुरू की, उन सब का, उनके जज्बात का दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद उन्हें पेश करना चाहूंगी और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि ना ही मेरे नौजवान भाई जो उस वक्त उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था और ना ही कभी कानून को अपने हाथ में लेंगे, ये मैं पूरी उम्मीद से कहना चाहूंगी। और यहां से मैं तमाम अपने नौजवान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, आने वाले टाइम में भी आप कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, क्योंकि आज के दौर में आपके हर एक कमेंट को पढ़ा जा रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है कि ये क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कौन कौन से कमेंट ये सोशल मीडिया पे करते हैं। खास करके मेरी नौजवान बहनें और मेरे नौजवान जो भाई हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा कमेंट ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि आप पे नजर बनाई जा रही है आपको कटघरे में खड़ा करने के लिए। क्योंकि मैंने सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए जो मैं शामिल हुई थी, जितने बच्चे हमारे साथ थे तमाम पे एफआईआर है, और सबसे पहले हर एफआईआर नंबर, जितने भी एफआईआर लगे हैं उन पे सबसे पहले नंबर 1 पे मैं हूं, जो जेल से भी होके आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि महराज मलिक इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो एक दिन सच्चा बरी होके वहां से निकल आएगा, ये पूरी अल्लाह ताला से हमें उम्मीद है। क्योंकि महराज मलिक साहब पे अगर पीएसए लगा है, वो कोई 302 के तहत नहीं लगा, 376 के तहत नहीं लगा, उस पे पीएसए ये लगा है वो गरीब की आवाज उठाता है, वो मजलूम की आवाज है, जो फाके पेट रात को सोते हैं वो उनकी आवाज है, इसलिए उन पे पीएसए लगा है। हमें फक्र है पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को कि महराज मलिक जो है वो निर्दोष हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि तमाम जितनी पार्टियां से, जितनी भी जम्मू कश्मीर में पार्टियां हैं, इनको नजर आ रहा है कि वो देख रहे हैं आईने में, उनको नजर आ रहा है कि आने वाला कल जो है वो महराज मलिक का है, क्योंकि उनको ये दुख, ये दर्द सता रहा है
कि जो आने वाला कल है वो महराज मलिक का है, इसलिए वो गरीबों का जो लीडर है उसको उन्होंने ये किया। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि जो गरीब है, जो मजलूम की आवाज उठाता है, जिसने हर गरीब के लिए लड़ाई लड़ी, और ये आज भी साबित हो गया कि महराज मलिक जो है वो दिल से गरीब की लड़ाई लड़ता है। ये आज जो मैसेज महराज मलिक ने जेल से भेजा है, ये उससे साफ साबित हो गया कि महराज मलिक सच में एक ईमानदार लीडर है, और सच में वो गरीबों के लिए है, सच में वो बेरोजगारी के खिलाफ लड़ता है, और वो उस गरीब मां के साथ खड़ा है जिसने अपने बच्चे खो दिए, जिसने अपने शौहर खो दिए, लेकिन फिर भी वो सीना तान के अपने हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा करती है और फाके पेट सो जाती है। उस मां के साथ खड़ा है। आज ये साबित हो गया। लेकिन मैं तमाम नौजवानों को कहना चाहूंगी कि अगर हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, मेरे भाइयों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन उनको मुसीबत में धकेला गया, क्योंकि जो हमारे महराज मलिक साहब हमारे लीडर हैं, क्योंकि वो जेल में हैं। हमें अब उसके लिए भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन हमें उन लोगों का भी ख्याल रखना है जिन लोगों ने महराज मलिक साहब को वोट किए हैं। हमें उनकी लड़ाई भी लड़नी है। उनकी हर बात, हर काम को हमने अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि महराज मलिक साहब तो जेल में हैं, लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि महराज मलिक के चाहने वाले बाहर हैं। इंशाल्लाह लोगों को कोई ऐसी तकलीफ नहीं होने देंगे, क्योंकि हर घर में मातम छाया हुआ है, हर घर में महराज मलिक की याद सता रही है। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी कि हर घर में महराज मलिक बन के रहना, हर बाजार में महराज मलिक बन के रहना, क्योंकि हमें उसके वोटरों का भी ख्याल रखना है, उसके वोटरों का ध्यान रखना है जिन गरीब माओं ने उनको वोट किए हैं। हमें खुद महराज मलिक बन के बाहर निकलना है, ताकि जब महराज मलिक बाहर आए, इंशाल्लाह हमें तो जरूर यकीन है कि वो बाहर आएंगे, और पूरे जम्मू कश्मीर में वो इंटरनेशनल तो लीडर बन गए हैं। इंशाल्लाह सिर्फ वो समय आना बाकी है। वो लम्हा कहा था महराज मलिक साहब ने, वो लम्हा आना बाकी है। मैं यहां से अपने भाइयों को और उन लोगों को भी कहना चाहूंगी कि जिनको नजर आ रहा है कि आने वाला कल महराज मलिक साहब का है, मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि जेल से महराज मलिक के जो मैसेज हैं उनको देख के शायद मुझे लगता है कि जितने खिलाफ पार्टियां हैं, जितने भी लीडर महराज मलिक से खिलाफ हैं, शायद उनका दिल भी रोया होगा, क्योंकि महराज मलिक के ये अल्फाज हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि वहां जेल में भी महराज मलिक को आवाम की फिक्र है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की फिक्र है, जम्मू कश्मीर की फिक्र है, अपने देश की फिक्र है, लेकिन फिर भी कुछ चंद अनासिर महराज मलिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब महराज मलिक की जेल से भी ये आवाज है, ये अपील है कि मैं उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी कारोबार करते हैं लोग कश्मीर से, जो सेब बेचते हैं, उनके लिए ट्रकों का इंतजाम किया जाए, और खास करके डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी फ्लड एरिया हैं, जिनमें फ्लड के जरिए लोगों का नुकसान हुआ है, उनको रिलीफ दिया जाए। रोना आ जाता है ये बात सुन के, क्योंकि जब बंदा मुसीबत में पड़ता है उसको सब कुछ भूल जाता है, लेकिन हम फख्र से कहते हैं कि महराज मलिक ईमानदार है, उसको कुछ नहीं भूला। जेल की सलाखों के पीछे भी उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, उसकी दयानतदारी जिंदा है। वो आवाम के लिए वहां पे भी फिक्रमंद है, क्योंकि उसने कहा है उमर अब्दुल्ला साहब से कि खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ख्याल रखा जाए, हर में जो मुश्किलात, जो मुसीबत है उसका ख्याल रखा जाए। रोना आ जाता है, रोना आ जाता है ये अल्फाज सुन के। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि महराज मलिक भाई, आप
آپ کے ساتھ ہر ماں کی دعا ہے, ہر بہن کی دعا ہے, ہر بھائی کی دعا ہے, ہر غریب کی دعا ہے. انشاءاللہ آپ نردوش ایک دن باہر آئیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ میں مہراج ملک کی پارٹی سے نہیں ہوں, نہ ہی میں نے الیکشن میں اسے سپورٹ کیا ہے, لیکن مہراج ملک صاحب جب سچائی کی لڑائی لڑتے لڑتے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے. میں ہر بہن سے کہنا چاہوں گی کہ اگر میری بہن آپ قانون سے ڈرتے ہیں تو آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے, لیکن آپ مہراج ملک صاحب کے لیے 2 نفل نماز ادا کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد رہا کرے, اور انشاءاللہ وہ رہا ہو جائیں گے, کیونکہ ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. ایسا کوئی بھی سوشل میڈیا پہ تمام لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈے بنائے گئے, بہت ساری پرانی ویڈیوز اپلوڈ کی, لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا, کیونکہ وہ ویڈیوز کاٹ کاٹ کے ڈال رہے تھے, لیکن ان کو پھر بھی کوئی ثبوت نہیں ملا, کیونکہ مہراج ملک بے داغ لیڈر ہے. جموں کشمیر میں ہی نہیں بلکہ پوری ریاست میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جیسا مہراج ملک ہے, کیونکہ مہراج ملک کے اندر ہر غریب, ہر درد مند کا دل جب دکھتا ہے, مہراج ملک کے خون کے آنسو مہراج ملک کی آنکھوں سے بہتے ہیں اور وہ غصے میں ابھر کے باہر آتے ہیں, کیونکہ وہ غریب کا درد جانتے ہیں اور وہ غریبی سے اٹھا ہے. میں تمام لیڈروں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جموں کشمیر میں رہ کے, چناب ویلی میں رہ کے آواز نہیں اٹھا سکے. وہ جتنے سیب کشمیر کے جتنے بھی ٹرکوں کے حساب سے جو خراب ہو گئے, اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, لیکن شاباش کرو اس غریب کے بیٹے کے لیے جس نے جیل سے بیٹھ کے بھی اپنی عوام کے لیے اپیل کی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی یہ 2 باتیں مہراج ملک کی درج ہوئی ہوں گی. ایک جو اس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے سیب خراب ہو رہے ہیں, ان کے لیے ٹرکوں کا انتظام کیا جائے, اور خاص کر کے میری چناب ویلی میں کا دھیان کیا جائے جہاں پہ بہت سارے فلڈ آئے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ تمام ان لیڈروں کے منہ پہ ایک کھرا تماچا ہے, کیونکہ مہراج ملک نے وہاں سے اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کہا, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں, میری بیٹیوں کا دھیان رکھنا. یہ نہیں کہا کہ میری ماں بوڑھی ہے, میرا باپ بوڑھا ہے, ان کا دھیان رکھنا. مہراج ملک صاحب اگر فکر مند ہے تو وہ اپنی غریب عوام کے لیے ہیں, لیکن میں بھی یہاں سے کہنا چاہوں گی کہ مہراج ملک صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں. ہر گھر میں مہراج ملک ہے, ہر بچے کے دل میں آپ کا نام زندہ ہے. ہر بچہ جب تک آپ رہا نہ ہو جائیں ہم اس لڑائی کو لڑیں گے. انشاءاللہ اس حد تک لڑائی کو لڑیں گے جب تک آپ وہاں سے ریلیز نہ ہو جائیں, کیونکہ ہمیں کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی ہے, کسی بھی غریب کے گھر میں کوئی بھی ایسی رات نہیں گزرتی ہے جب تک مہراج ملک صاحب کی باتیں نہ ہوں, جب تک مہراج ملک صاحب کے لیے کوئی ویڈیوز نہ بنائیں یا ان کا کوئی ایسا جو انٹرویو ہو وہ نہ سنے, کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے. ہر گھر میں مہراج ملک پیدا ہو رہا ہے. میں اپنے تمام نوجوان سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ جتنے میرے بھائیوں پہ FIR ہے, آپ کو جب بلائیں, جب آپ کو میسج آئے, نوٹس آئے, آپ چلے جانا, کیونکہ میں گواہی دیتی ہوں جتنے بندے ہیں, جتنے بندوں نے پروٹیسٹ کیا ہے وہ مہراج ملک کا بیان پہ گئے ہیں. مہراج ملک صاحب کا جو لاسٹ کا بیان تھا اس پہ پروٹیسٹ ہوا, لوگ نکلے, اور جب مہراج صاحب نے جیل سے کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو, سب لوگ بیٹھ گئے, سب لوگوں نے پروٹیسٹ بند کر دیا. لیکن میں یہاں سے کہنا چاہوں گی کہ یہ اندھا قانون آخر کب تک ایسے عورتوں کے ساتھ, ایسے بیواؤں کے ساتھ, ایسے یتیموں کے ساتھ کرے گا. انشاءاللہ سب سے بڑی عدالت, سب سے بڑا قانون میرے اللہ کا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی غریبوں کی دعا سنے گا اور مہراج ملک ایک نہ ایک دن رہا ہو جائے گا. اور لاسٹ میں بات زیادہ لمبی نہ کروں, لاسٹ میں مہراج ملک کی طرف سے ایک شعر کہنا چاہوں گی,
اور رخصت ہو جانا چاہوں گی, کیونکہ جب مہراج ملک پہ بات کرنے کا بندہ شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ایمانداری ہی ایسی ہے کہ پھر بندہ تھکتا نہیں ہے. لیکن میں لاسٹ میں اس کی طرف سے ایک شعر کہہ کے رخصت ہو جانا چاہوں گی, اور اپنے تمام بہنوں سے یہ گزارش کروں گی, بزرگوں سے گزارش کروں گی کہ اس کے لیے دعائیں کریں, اس کے لیے جتنا ہو سکے کہ نفل نمازیں پڑھیں, اور انشاءاللہ وہ آپ سب کی دعاؤں سے, غریبوں کی دعاؤں سے وہ باہر آئیں گے, اور انشاءاللہ پھر سے ہمارا جموں کشمیر ایک خوشحال جموں کشمیر ہوگا, اور پھر سے ہم وہی ترقی کی طرف جائیں گے جس ترقی کی طرف مہراج ملک جموں کشمیر کو لینا چاہتا ہے. میں لاسٹ میں یہ شعر کہنا چاہوں گی, خاص کر کے ان منافقوں کو کہنا چاہوں گی جنہوں نے ہمارے مہراج ملک کے خلاف یہ پراپگنڈا بنایا ہے, ان کو کہنا چاہوں گی, دل بہت دکھتا ہے جب بندہ سن کے ہم ایک طرف سے ہمیں قانون کے جو ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ ہمارے ذہن میں, ایک طرف سے ہمارے جو لیڈر جو غریبوں کی آواز تھا اس کو بند کیا ہوا ہے, تمام سائڈوں سے ٹینشن ہے, لیکن کیا کریں ہر گھر میں یہ ٹینشن ہے. انشاءاللہ یہ کچھ ہی دنوں کے لیے ہے, تو پھر انشاءاللہ ہمارا وقت آئے گا, مہراج صاحب نکلیں گے تو پھر سے ان لوگوں کو جواب ملے گا جو آج کہہ رہے ہیں کہ مہراج ملک باہر نہیں آنا چاہیے. تو میں سب لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہر گھر میں مہراج ملک بن کے رہیے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لئیے. میں لاسٹ میں ایک شعر کہنا چاہوں گی تو رخصت ہو جانا چاہوں گی کہ مہراج ملک کی طرف سے, میں تنہا ہی چلا تھا جان بے منزل, میں تو تنہا ہی چلا تھا جان بے منزل, ہم سفر ملتے گئے کارواں بنتا گیا. بہت بہت شکریہ.